आप हिंदी पढ़ता है? हिंदी हिंदी दुकान आन फरता है क्या? दुकान आन फरता है तुरा ऐसे नौकरी बाजार थी गया क्या बाजारी का नो ये किता मास्टर भी तो उनता ना लगू था लाइकी। अरे उधर किसको पूछेगा? अली का घर किधर है? अरे उधर में तो कोई आदमी नहीं है। अरे किसको पूछेगा? जय वो एक आदमी आ रहा है। अरे भैया उधर 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 है क्या हमारे डाके गिरी किगु मानू देखा जाए तो मैंने नया नया हो रहा है। अरे भैया सुनो मेरा बात सुनो। हाँ। आपका घर किधर है? किता हो इतना तो मात किता किता इता हम बुद्धि करना तुझे बोलता। अरे बाबा आपको पूछ रहा है आपका घर किधर है? फुसा किता लग से फुसता। अरे वो क्या कर रहा है? अरे भैया हम आपको क्या बोला है और क्या आप कर रहा है? हम आपको पूछ रहा है आपका घर किधर है? बोला बोला खाना बोला बोला की खाना बोला क्यों बोला खाना बोला। अरे भाई अरे भाई आप पागल है ना क्या? बोला बोला पागल है ना क्या आप? सुनो मेरा बात सुनो। हम आपको बोल रहा है आपका घर किधर है? इधर आपका घर है ना क्या? हम तो उस्मान अली है ना उसका घर में जाना है। दूर बेटा दूर अरे इतना मत बुद्धि ना अरे बाबा सुनो मेरा बात सुनो। दूर भाई बेटा बाप होगी चल लगे हमारे हमार तो गुनु हुए नहीं। मेरा बात समझ पा रहा है आप हिंदी समझता है? बोस्ता क्यों बोस्ता हमारे गुनु बोस्ता बस्ता नहीं। अरे क्या बस्ता बस्ता बोलता है? हम बोल रहे हैं आपको। अरे हिंदी बात समझता है हम आपको हिंदी बात कर रहा है। दूर बात ही नहानो होता है बात तो होबा जाओ ना होटल होटल दी भाई बात इधर बात नहीं इधर गाँव थानो बात कहते है बात इधर नहीं। अरे भैया क्या हो गया आपको? आप हिंदी पढ़ता है? हिंदी हिंदी दुकान आन फरता है क्या? दुकान आन फरता है। हाँ हाँ वही बोल रहा है। हम तो ना अभी केरला से आया है। हम रहमत अली को मिलना है। खेरेला ठेरेला बात तेरे बोलते तो होटल गले तो हमने खेरेला बात ले खेरेला दी बोरे वो खेरेला ही ना खानो होता है। अरे मेरे को पागल बना देगा पागल बना देगा। हाँ दाऊदी की जात मानू रुको 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 काम 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 रो खाम रे क्यों खाम रे हमें काम करी ना काम 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 क्यों काम करता रे पागल है ना क्या? प्लीज काम 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 दादा प्लीज प्लीज यार खाली कोई काम काम की गुबे। अरे हमारा बात नहीं समझ रहा ना क्या? उधर 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 बात खेरेला हमें बुझता बुझता मरती नहीं। सुनो सुनो आप कौन सा वाला बात समझता है? आसामीज समझता है आसामीज। आसामी आसामी कोई क्या हमारे हमें की और कुंदिर कुर आसामी दे खानो कौन किता ऑफिसर नहीं ना किता है यार अभी दौड़ गया मेरी। सुनो 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 हमको उसका घर नहीं पहचानता इसलिए आपको पूछ रहा है। अच्छा अच्छा हमें आईता है कि गुबे हंते गया इसे आशा मीठा सामने कोई बे ओ भाई कितो इसे और या कि गु आई से बे ना कोई आसान को हो बे कि गु आई से बे और ये जाई कि उधर कितो इसे दौड़ा कितो इसे ना हो न कि गु आई से तू हमसे जान तू। अरे हम तो उसको बोल रहा है रहमत अली का घर किधर है? वो तो भाग रहा है क्यों? अरे वो पागल है ना क्या? पागल है ना क्या है? अरे भैया सुनो सुनो उधर आओ। अरे रहमत अली का घर पहचानता है आप? हाँ पहचानता है। सामने जाके ना किसी को पूछो वो देखा देगा। अरे किसको पूछेगा? उधर में एक आदमी आया था ना उसको बोला रहमत अली का घर किधर है। हम बोलता है उसको एक चीज बोलता है वो दूसरा बोलता है। हम बोलता है रहमत अली घर किधर है वो दूसरा यार कुछ बोलता है। हिंदी समझता नहीं है वो। फिर ना क्या हमारा सामने सब भाग गया। उधर में दौड़ दौड़ के जा रहा है समझता है। और सामने जाके मिलेगा 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 कोई आदमी को रास्ता में मिलेगा ना तो पूछ लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आएगा ना। ओहो बुच्ची होता लगे ससा खाली दौड़ाई थे हमें कोई दौड़ाई कितना लगे हमारा कुछ कोई ना खाली भाई भी खाली कोई भाई माँ बो इगु किगु ऐसे होगा खान तो बैग फिट लिए किता माते मात बुझा है ना बुझत नहीं किता माते हमें समझी दम करते ना बादे कोई आशा में क्यों आशा में कुनो केस उस कुछ आसीन इतना तो जानना तो ओ भाई आटी आटी यार हो यार आटी डोळीस ना भाई दारे जी बुकी बुझत नहीं देशत नहीं माने उतनी देशत नहीं हमें देखसे ना देशत नहीं तू ही माता दार बैग कांदो किता माते माते समझा है ना पुलिस नहीं ओ पुलिस और किच्चू नहीं कुनो बड़ा ऑफिसर नहीं किता नहीं किच्चू तो बुझा है ना हमरा तो कोनो केस ना है। हमरा आशा में किलो किसको पूछेगा? वो तो बोला सामने जाके
जाके मिलेगा कहाँ मिलेगा जाके আমি তোমার লোক কি লেগে লুকাইলাম আমি তো কোনো আসামি উসামি না 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 ইবে যাইছ না তুমি আমার সারওয়ানকে দেখলে না, না, তুমি উবাও না চুপ আমি বুঝি গেলে বুঝ মেরে আমি দেখি আই তুমি সারওয়া মারে আমি যাই তুমি অনু উবাও ইগুই বেখানো রে আর সি কোন বিপদ ওড়িয়া রে এই ইবে ইসনা বুড়িও ইবে ও বিজু কি ইবে খানো যায় কি মরছি যাইয়ার কি আমি তার কামনে খরক ওই তোমার বের হইবা না কি তুইছে তোমরা দুই ভাই দাঁড়াম দৌড়ারা খালি কিন্তু দৌড়াইলা কিতা লাগে না বড় ভাই সাহেব কইছো কি পুলিশ না কি গইছালে আসামি তো করে তোর বেটা হিন্দি মাতের তাই হিন্দি বুঝছুন না ওনো আমার বেটা ন কইলো বেটা রহমত আলী বাড়ি যাইতো আমার কইলো আমি বেটা কইয়া দিলাম সামনে গিয়ে মানুষ ভাইবো জিকার করতো ও তো তাই নখান শুনিয়া দরে লুকিয়ে বইরিছুন আমারও 12 দিন না আমি কইলাম যাই দেখি আই মানুষটা খে আউরি মাত রে বেটা ইতা কারবার এবারে ডরে আর কিতা করবা চলো এনরে গিয়ে কই আগে তো চল আয় আসান খানো তান বুয়া ও দাও বুয়া তুমি আবো না বাত আয় রে বাতা উঠো বেকার আমার মাত শুনো ইগু বেটা হিন্দি মাতের আপনি বুঝছুন না বুঝছুনি বেটা রহমত আলী বাড়ি যাইতো আমরা রহমত আলী ও রহমত আলী বাড়ি যাইতো কিতা নহয় আসামি বেটা কইছে তুমি আসামি মাত বুঝনি বেটা ওখান কইছে ও ভাই হুন গিয়ে কোনে কয় বাত কোনে কয় খেরেলা কয় আমার কাম করতাম আচ্ছা আমি কোন কাম করছিলাম নি দেখলি না আমার কোন কাম করতাম কয় ওনের কাম করতাম বলেটা নিয়ে দূরিয়া আসতে কয় কাম করতাম এখান থেকে আমার অন্য কাম করাইতো আমার বাড়ি অন্য ইতা আউরি বেটা কইছে কাম মতলব ভাই আইতা কইছে ইতা আউরি মাত ও খেরেলা কইছে বেটা খেরেলা থেকে আর কইছে ওইটা তুমি বুঝছো না বেটা এটা হিন্দি মাত মাতিছে বুঝছো নি বুঝছি না হিন্দি মাত বললে আমি নো খালি কয় খেরেলা ও বেটাই দিয়া ওই ও আইতরা আরে হাটো রাও কি ডরাই না তুমি বেটা না ভাই বেটা আমরা দেখ ভাই আক अरे भैया क्या खबर है अरे डरो मत अरे अब क्या हो गया इसको वो हिंदी नहीं जानता है ना इसलिए ओ नहीं बार हिंदी नहीं जानता नहीं जानता है ठीक है अच्छा हाथ मिला बार কথা কইছ हाथ मिलाता है वो पूरा डर किया डर गया था अरे भैया आप कैसा आदमी है ও হুন কিতা হাই বাই না এটা কিছু কইছুন না কইছুন তুমি বহুত বালা মানুষ भैया आप बहुत अच्छा ও বুঝছুনি বালা মানুষ কইছুন বালা মানুষ ওটা ভালো মান ওতে ओ हिंदी नहीं पहचानता है नहीं हाउ आर यू কইছি বলে আমি যাই কি এবলা কর হাওয়ার উঠাওয়া না রে ভাই আউরি মাত খালি তুমি খবর দিগাইতরা কথা খবর কিতা বালা আসনি খবর কিতা দিগাই তে তুমি খালি হাওয়ারুন সবারুন খাও কি হিন্দি বুঝো না আমরা বুঝি আর তো नहीं पहचानता है ना नहीं पहचानता है थैंक यू मैं जा रहा हूँ सुनो भाई जाइए आइयो करो वो पहचानता नहीं ना नहीं पहचानता नहीं वो हिंदी नहीं समझता है ना नहीं समझता है और सीधा आदमी है तो अच्छा सुनो तुम तो मेरे को बोला है ना उधर में जाके किसी आदमी को पूछेगा उधर में आदमी भी नहीं मिला है चलो मेरे साथ चलो भैया चलो आपका आदमी नहीं मिला है? आपका चाय पानी का पैसा दे देगा चलो आदमी नहीं मिला रास्ता में नहीं मिला। चलो अरे इतना सीधा साधा आदमी है दुनिया में और सीधा आदमी है আয় রে হায় আইয়ার তো দিমু ওই বিকালে দিমু দাদা বিকালে দিমু পয়সা দিমু কইলাম না নি দিমু আপনার আপনি অস্থির হয়ে দিতে লাগি आइए ताते आई नहीं दादा नहीं उठ কিতা বা জানো কি ओए जानो आज सिग्नल मारला उठ না রে বা খেয়ে যাইতো আমি ফোনও মাতি আইয়া आइए बारा तुम नहीं बारे भाई उठो খানো উঠতাম বা गाड़ी না না গাড়িত খেয়ে কইল রে ও ओ गुनो ओ सिग्नल मारला उठो না রে বা সিগন্যাল খেয়ে মারতা আমি ফোনও মাতি আর দেবা বেটার লাগে যাও বাড়িতে কিতা মাতো তুমি হো সিগন্যাল থেকে বাড়ি তোল থাকি আমরা খালি একটা নালো হড্ডায় কালা করলাম গাড়ি প্রায় আধা ঘন্টা সিগন্যাল খেয়ে দিল বা আউরি লিয়া বারো ইয়ারলে খালি ফোনও মাতি আইয়ার রে বা আমি বলে তো কি মাতো তুমি কথা সিগন্যাল মারলা রে ইতা রে বা আমি ফোনও মাতি আর রলা তোমার খেয়ে হইল ইদারে পুরো বেজাল দিব হ্যাঁ দেখো স্যার এটা কি আচ্ছা উসা উঠাও দম লাগলাম উসা ও বাইকে যাচ্ছে উসা আচ্ছা দেখো স্যার বা এত তো বাইকে গেছো না তো সম্পর্কে তো হইতো আসলে আমরা দেখো স্যার হ্যাঁ दादा बोन আর মাতি দেখো স্যার ও কোন সময়তে মানুষ কেউ না একটা সিগন্যাল দিয়ে খাড়া করলাম গাড়ি চলো দেখো এটা কোনো খাম করলো এটা হ্যাঁ দেখি না করো স্যার এটা এখন যার কি বাইকে উঠিও যাও ও আমিরুল ভাই গে তোমারে টাঙিল কি টুকটুকিয়া লাগে না রে বো আমিও যে ফোনও মাতি আইয়ার নানি বলে আইয়ার দম লাগো ওটা আর দিয়ে ইশারা দেনে ওই টুকটুকি এলা এটা তো ভাগল ইয়া ঘুরিতে প্যাসেঞ্জার নাই মনে করতে আমি যাইতাম মনে হয় এর দাঁড়ো আইলে আমার টানাটুনি লাগাইছে মনে করতে আমি প্যাসেঞ্জার আর তুমি যাই নো বাইক লিয়ে অপেক্ষা করতা
ও হে মনে করছে বাদে দে আছে বলে না এগুলো বেটার বাইক আছে ও বুঝাইলো যে ও কিতা তোর ভাগল উদ্ধার আনি টুকটুকি দেখছে আমি ফোনও মাতি হেডফোন লাগাইলেন আমার হেডফোনও মাতি আইয়ার তো হাত দিয়ে ইশারা দেই না নি বাজু তুমি এ মনে করছে আমি সিক্স প্যাসেঞ্জার ও বইয়া বাড়ছার কত মানে দেখরা নি এখন বাড়িত প্যাসেঞ্জার থাকলে হেউনো ইন্তজার করিও ঘুরে নিত ওলা তারা বিপদী বঞ্চন আয়া যাও 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 আরো কিটা সমস্যা নেই টাটা বলাইছে হইতো না চাচা ওয়ালাইকুম সালাম কিতা আজ বড় বোধহয় আঁকছিলা টুকটুকি চালাইছো না নি আজ মাতিস না কিতা চালাইতে টাটা অলকি লাগাইছে বুঝছত ও সকাল সকাল যাত্রা খারাপ করিচ্ছে গিয়ে ও অনুভাই খালি একটা সিগনাল দেন আমারে ওলা সিগনাল দেন আমি 10 মিনিট বইলাম বা আধা ঘন্টা বইছি বইয়া তার ধারা আইলো আই দেন মাত্র যার গিয়ে পাই দি আমি ডাকিলে আইতে আমার উঠতায় আমি তুমি বাড়ছি তুমি যাও গিতলে কই আমারে নাই ও যেমন টাটা মালাইছে আর টাটা পড়ে গেছে একটা ব্যঞ্জন নাই ও বন্ধ দিয়ে যাও তুই কসলিয়া করে লাগি বাড়িত কিতা করবা আর তো কিতা কইতাম রে বাসা তুমি না তো বড় বেতালা মানুষ তখন বাড়িত তুমি না বতর সামনে বইরে উঠু গাড়ি লিও প্যাসেঞ্জার ও গুদি দেখো যদি অমুক খালি রাস্তা বাইরে রুয়ানা ধরছে তো আইতো উবাই তারে দেখিয়া ইটা তো মানুষ সেবা করি যে মানুষ সঙ্গে যাইতো তো কষ্ট লগে লেগে ভালো হইব বুঝছো মানুষ কি কোন ফোন মারতে কিবান ওইসে রে বা উবাই উবাই ওইসে মেগার তুই আমার জ্ঞান দিস না আমি বুঝতে যা হর যা